Bendito Dios. Tu nombre. Well, Mm. glory to God. Welcome to our Monday night sermon online meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We're here every Monday night at 7 p.m. because we love Jesus. Y Amen. estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto porque amamos a Jesús. And we have discovered that Jesus is the same yesterday, today, and forever. He never changes. Hemos descubierto que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, nunca cambia. He's still saving, he's still healing, he's still doing miracles. Yes, Y Lord. aún continúa salvando, continúa sanando y obrando milagros. So we welcome those that are here with us on Zoom, also those that have joined us live on Facebook. Y le damos la bienvenida a aquellos que están a través de Zoom, los que se unen a través de Facebook. We are recording this meeting and all of the messages that are recorded here. Y estamos grabando el servicio, así como todos los estudios que por aquí son compartidos. You can find them on our website, which is sermononline.org. Y puede encontrarlos en nuestra página en la red, la cual es sermononline.org. And if you would like to contact us, Si quiere contactarnos, our email address has changed. nuestro correo electrónico cambió. It is tdandwp@gmail.com. Es tdandwp@gmail.com. And if you'd like to join our Zoom Sermon Online group, you can email us and we can add you to the What's Up Sermon Online group. Y si quiere unirse a nuestro grupo de Sermón Online, nuestro grupo de WhatsApp, nos puede contactar a través de esta dirección de correo electrónico. With all that, I want to get into the Word of God and I'm going to turn it over to Pastor Tom, who's going to be sharing with us tonight. Pastor? Así que le pasamos la parte a nuestro hermano, el pastor Tom, que va a estar trayendo la palabra esta noche. Well, God bless you all. Dios les bendiga a todos. I want to thank all of you on Facebook, throughout the world, wherever you are, in the United States and other countries. Quiero darle las gracias a todos los que se unen por Facebook, desde Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo donde se encuentre usted. We invite you to come to our Zoom live call. Even if you want to go from Facebook, you can come on our live call on Zoom every Monday night. Si usted desea, le invitamos cordialmente a que se una a nuestro grupo por Zoom. Aunque usted venga de Facebook, usted puede también unirse al grupo de Zoom. We love to share the Word of God and study it together in these last days. Y nos encanta compartir la palabra de Dios y estudiarla en estos últimos días. Last week, I shared on the need for spiritual discernment. La semana pasada compartía yo sobre la necesidad del discernimiento espiritual. And I think that's very important in each and every one of our lives. Entiendo yo, muy importante en cada una de nuestras vidas. Especially in these last days where deception is just rising up in every aspect of our communities. Especialmente en estos días donde el engaño va en aumento en todas nuestras comunidades. We can hear preaching, but that doesn't mean that we're protected from deception. Podemos escuchar predicaciones, lo cual no significa que estemos protegidos de falta de discernimiento. Because the majority of the deception is going to be coming from people in the church, false apostles, false preachers, false teachers. Porque la mayoría de los engaños van a provenir de gente de la iglesia, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. So I hope that if you did not hear that message, go to our website, sermononline.org, and when you hit on messages, hit on Pastor Tom, and you'll be able to hear it free. Y si usted no escuchó el mensaje, yo le animo a que visite nuestra página, busque la pestaña que dice Pastor Tom Dant y busque el mensaje para que lo escuche. Or if you want to join us on our WhatsApp at sermononline.org, you can join us. Just come to WhatsApp, go to sermononline.org, and then
send me your information, and I'll be happy to let you join our Sermon Online WhatsApp group. Y si quiere unirse a nuestro grupo de Sermón Online por WhatsApp, localice el Sermón Online en WhatsApp y puede contactarnos a través de ese enlace. So this week, I'd like to talk about our spiritual inheritance. Esta noche quiero hablar sobre nuestra herencia espiritual. Now, this is going to be a very difficult message for me to share. Esto va a ser un mensaje difícil para mí de cubrir. And as we go along, you'll understand why. Y según progresemos en el mensaje, usted va a entender el por qué. Go to 1 Corinthians chapter 2. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 2. And we're going to read from verses 9 to 12. Vamos a leer los versos del 9 al 12. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the hearts of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man save the Spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. What we read here, the importance of the Holy Spirit's job Y vemos aquí la importancia del trabajo que tiene el Espíritu Santo. is to reveal to us all the things that God wants us to have freely. Es revelarnos todas las cosas que Dios quiere que tengamos gratuitamente, por gracia. Now, last week I said spiritual discernment is both for the good and the evil. Y la semana pasada compartía yo que el discernimiento espiritual es para ambas cosas, discernir lo bueno y también discernir lo malo. And here, God is telling us through his word that we can't even understand in our eyes or our ears or our hearts the things that God has prepared for us. Y aquí Dios nos dice que las cosas que Él ha preparado para nosotros son cosas que no se pueden entender ni con nuestros ojos ni con nuestros oídos, But it's the Holy Spirit's job to reveal them to us. pero es el trabajo del Espíritu Santo el revelarlas a nosotros. God wants us to know the things that are freely given to us. Y Dios quiere que entendamos cuáles son las cosas que nos han sido dadas por gracia. What are these things? ¿Qué son, cuáles son estas cosas? Well, they're not natural things. No son cosas naturales. And actually, they're spiritual things that God wants to reveal to us. Y es en realidad cosas espirituales que Dios nos quiere revelar. Jesus has already taught us if we seek the kingdom of God, all these natural things will be given to us. Y Jesús ya nos enseñó que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas naturales nos serán añadidas. But we have a spiritual inheritance that God wants us to have. Pero tenemos una herencia espiritual que Dios quiere que poseamos. And we can understand that. Look in Ephesians chapter 2. Y podemos entender esto viendo Efesios capítulo 2, And we're going to read verse 18. verso 18.
For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. So we need to understand the importance of the Holy Spirit. Así que debemos entender la importancia del Espíritu Santo. It gives us access to the Father to know in his heart what he wants us to have. Nos da acceso al Padre para que podamos entender en nuestro corazón lo que Él quiere que tengamos. It's up for him to reveal to us the heart of the Father and all the things that he wants us to have, both in this Y, world and the world to come. y depende del Espíritu Santo el que nosotros podamos entender las cosas que el Padre quiere que tengamos en este siglo y en el venidero. See, we can read the Word of God and get some intellectual understanding. Mire, podemos leer la palabra de Dios y obtener cierto entendimiento intelectual. But there's a difference when the Spirit of God reveals something to us, to our spirit. Pero hay una diferencia cuando el Espíritu Santo revela algo de Dios a nuestro espíritu. And this is one of the problems that the church is having Y esto es uno de los problemas que tiene la iglesia. because babes in Christ cannot understand these things where spiritual Christians can understand them. Porque los bebés en Cristo no pueden entender estas cosas que los cristianos ya maduros sí pueden entender. Kind of like our children. Es como nuestros hijos. They go through life, but they don't understand because we provide everything for them. Ellos viven sus vidas, pero no entienden porque nosotros proveemos todo lo que ellos necesitan. We give them food and clothing and transportation as they grow up and everything. Les damos vestido, comida, techo, según ellos van creciendo. They don't know the responsibility to go out and work and get money to put food on the table and to pay the rent and get gas in the car. No entienden la responsabilidad de tener que ir a un trabajo, ejercer unas labores, ganar un dinero, un cheque, comprar comida y ponerla en la mesa. They don't know the responsibility for us to train our children up in the way of the Lord and try to get them to understand what God wants for them. No entienden la gran responsabilidad que tenemos de instruirlos en los caminos del Señor. Their ears cannot hear the deeper things of God. Sus oídos no pueden escuchar las cosas profundas de Dios. Kind of like a young girl, she's not a woman yet. There's a time that God in her life will open her up, her body to be a woman. Es como una jovencita que aún no es mujer, pero llega un momento en su vida donde Dios pues desarrolla su cuerpo para que se convierta en mujer. But even after she passes that time, that doesn't make her a mature mother where she can have children and raise them up and be able to guide them the way God wants them to. Y aún pasando esa etapa, eso no las hace ya una madre experimentada que sabe criar hijos y enseñarles los caminos de Dios. Likewise, you and I, to understand our spiritual inheritance, we need to have a much deeper life with the Holy Spirit. Y de la misma manera, ustedes y yo debemos tener una vida en el Espíritu para entender las cosas de Dios. We need to have our spiritual ears open that He can teach us and lead us and guide us into the things that God wants us to freely have. Y Tom, I cannot hear you. He wants us to Got it. teach us and lead us and guide us into the things that God wants us to have. El Espíritu quiere enseñarnos, guiarnos, liderarnos en las cosas que Dios quiere que tengamos. So let's get some basic understanding. Así que obtengamos un entendimiento básico. Look to John chapter 4. Veamos en el Evangelio de Juan capítulo 4. The Holy Spirit will reveal to us the things that God wants us to have freely. Y el Espíritu de Dios nos va a revelar las cosas que Dios quiere que tengamos por gracia. In John chapter 4, we're going to read one verse, verse 24. En el Evangelio de Juan capítulo 4 vamos a leer el verso 24.
God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. So God is a spirit, and all the things he wants to give us are spiritual things. Así que Dios es espíritu y las cosas que Él desea darnos son cosas espirituales. We have to understand that there are kind of two different dimensions in our lives. Debemos entender que hay una forma de dos dimensiones en nuestras vidas. There's a natural world that we live in every day. Hay un mundo natural en el cual vivimos todos los días, But at the same time, there is a spiritual world that's living every day that we can have access to. pero al mismo tiempo hay un mundo espiritual el cual nos rodea todos los días, al cual tenemos acceso. I mean, we can easily see that when Jesus is casting out many demons, that they're in a different world than the natural world. Y podemos ver esto fácilmente cuando en las innumerables ocasiones que Jesús echó fuera demonios que pertenecían al mundo espiritual. I'm not going to turn there, but if you read in Daniel chapter 10, No voy a ir ahí, pero si usted lee el capítulo 10 de Daniel, he was fasting and praying for 21 days to understand what would happen in the last days. él estuvo orando y ayunando por 21 días, tratando de entender las escrituras para los últimos tiempos. And an angel finally comes to him to give him instructions Y finalmente un ángel viene donde él a darle instrucciones. and says, Daniel, we heard you on the very first day, and I came, but I was held up by the prince of Persia from coming to you. Y el ángel le dice, tus oraciones fueron oídas desde el primer día, pero el príncipe de Persia se opuso contra mí por 21 días. Then Michael the angel had to come and help me to come through this enemy's forces that were holding me back from coming to you and bringing the word of God to you. Pero el ángel Miguel tuvo que venir en mi ayuda para yo poder vencer estas fuerzas del enemigo y llegar hasta donde ti. So we know that there are evil forces in the spiritual world that are trying to keep us from being able to receive the things that God wants us to have. Así que sabemos que hay fuerzas espirituales de maldad en el mundo espiritual que tratan de prevenir que obtengamos estas cosas que Dios quiere que tengamos. But the good news is they have no power over us. La buena noticia es que ellos no tienen poder sobre nosotros. They cannot keep us from receiving the things that God wants to freely give to us. No pueden impedir que recibamos las cosas que Dios quiere que tengamos por gracia. So let's understand this. Así que entendamos esto. Look at John chapter 3. Mire en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. And I want to read from verse 3 to 6. Voy a leer los versos del 3 al 6. Now, Jesus was talking to a Pharisee, and he was trying to explain to him what happens in the spirit. Y Jesús hablaba aquí con un fariseo y le estaba tratando de explicar lo que pasa con el espíritu. Because the Jews had been living in the natural of the law of Moses, and that's what they lived every day by the law of Moses. Everything they did was normal. Así que los judíos hasta este entonces habían estado viviendo por la ley de Moisés, lo cual es todo sobre cosas naturales y era lo único que conocían. But God is a spirit. Pero Dios es espíritu. So in John chapter 3, from verse 3 to 6, it says this. Así que Juan capítulo 3, versos del 3 al 6 dice así. Jesus answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, except the man be born again, or born from above, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he's old? Can he enter in the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, that which is born of the Spirit
is spirit. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. So Jesus says, look, you've got to have a spiritual birth in your life to understand the things of the spirit. Así que Jesús le está diciendo, mira, tú tienes que tener un nacimiento espiritual para que puedas entender las cosas del Espíritu. He says, maybe then you can see the things that God wants to freely give to you. Quizás entonces puedas ver las cosas que Dios quiere darte por gracia. And one of the first things a person that's born again, he sees that God has given them eternal life. Y una de las cosas que se pueden ver cuando esto comienza a abrirse es vida eterna. Yeah, when somebody receives Jesus into their heart and they're really born again, their spirits come alive and they have eternal life. Cuando alguien conoce a Cristo y Cristo entra en sus vidas, su espíritu revive y reciben la vida eterna. So now their spiritual eyes are understanding to be able to see the kingdom of God. Así que ahora hay ojos de entendimiento en el espíritu para buscar las cosas y entender las cosas de Dios. Now, what's the importance of that? ¿Cuál es la importancia de esto? It's because the kingdom of God is a spiritual kingdom, not a natural kingdom of this world. Es porque el reino de Dios es un reino espiritual, no como el reino de este mundo. And then Jesus even says, if you want to enter into that spiritual kingdom, Y Jesús dice, si tú quieres entrar en ese reino espiritual, you need to be born of the Spirit. tienes que ser nacido del espíritu. And this is where the baptism of the Holy Spirit comes to enter your life to be able to reveal to you all the things that God wants to give you. Y aquí es donde viene el bautismo del Espíritu Santo que entra en ti, en tu vida, para hacerte entender todas las cosas que Dios quiere que tengas por gracia. And we start to understand this if you can look at scriptures to see that God is trying to reveal to us that there is a spiritual dominion in his kingdom that he wants us all to enter into. Y comienzas a entender según lees la escritura y empiezas a recibir la revelación de que hay un mundo espiritual al cual Dios quiere que tú tengas acceso. This door to the kingdom is open to us through our faith in Jesus Christ and receiving the baptism of the Holy Spirit. Esta puerta al reino la recibimos por fe en Jesucristo y al recibir el bautismo del Espíritu Santo. As Gentiles, we have this door of faith that's open to us that now we can enter into all the blessings of the kingdom of God. Y como gentiles tenemos acceso a esta puerta abierta para nosotros para tener acceso a el reino de Dios. Now we can see some of these blessings through the scriptures. Y podemos ver algunas de estas bendiciones en las Escrituras. Look in Matthew chapter 10. Mire Mateo capítulo 10. When Jesus was sending out his 12 apostles, he gave them authority. Cuando Jesús enviaba a sus 12 discípulos, les dio autoridad. And listen to what he says in verse 7 and 8. Y mire lo que les dice en el verso 7 y el 8. As you go, preach saying, the kingdom, and notice that the kingdom of heaven is at hand, it's here. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely as you receive, freely give it. Y yendo, predicad diciendo, el reino del cielo se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. So they went out, they were healing the sick, casting out demons, they were raising the dead, and they were saying, hey, the kingdom of heaven is here.
Así que ellos partieron, sanando enfermos, echando fuera demonios, limpiando leprosos y diciendo, oye, el reino These, de Dios está aquí. these are the blessings in the kingdom of heaven. Estas son las bendiciones en el reino del cielo. When Jesus sent out the 70 workers, Cuando Jesús envió a los 70 obreros, they came back rejoicing, saying, hey, even the demons are subject us to in your name, Jesus. ellos rezaron con regocijo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. And he said, look, behold, I give you power over all the power of the enemy. Y les dice, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. He said, rejoice that your names are written in heaven. Y regocijaos que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. We know we're in a spiritual warfare, Y sabemos que estamos en una guerra espiritual, but the most important thing is to understand our spiritual inheritance. pero lo más importante es entender nuestra herencia espiritual. And sometimes we need to get our minds out of the natural world and now remember that we're also now inheritance of the spiritual world. Y a veces debemos sacar nuestras mentes del mundo natural y recordarnos que tenemos herencia en el mundo espiritual. If you're baptized in the Holy Spirit and you speak another tongue, you're in the kingdom of God in this spiritual world. Si tú estás bautizado en el Espíritu Santo y hablas otras lenguas, tú estás en el reino de Dios. And now he wants to reveal to you all the things that God wants to freely give to you. Estás también en el mundo espiritual y ahora Él quiere revelarte todas las cosas que Dios quiere que tengas por gracia, Because the kingdom of God is a spiritual kingdom. porque el reino de Dios es un reino espiritual. Look in Romans chapter 14. Vayamos a Romanos capítulo 14. These are not new scriptures. Estas no son escrituras nuevas, We all probably have heard them, probablemente ya las hemos oído, but they're trying to enter us into receiving our spiritual inheritance in this world now. pero estamos tratando de entenderlas, internalizarlas para recibir las bendiciones espirituales en este mundo ahora. Yes, we have a spiritual in heaven inheritance reserved for us in heaven. Yes. Sí tenemos una herencia espiritual reservada para nosotros en el cielo. We're going to get rid of these bodies because we have a spiritual body that God wants that give to us in heaven. Y eventualmente nos vamos a deshacer de este cuerpo terrenal porque vamos a tener ese cuerpo espiritual que Dios quiere que tengamos en el cielo. We can't receive everything in this world that God wants us to have, but we can certainly receive all the promises in Christ Jesus. No podemos recibir en este mundo todas las cosas espirituales que Dios tiene reservadas para nosotros, pero ciertamente podemos sí recibir todas sus promesas para esta vida. In Romans chapter 14, verse 17, it says, for the kingdom of God is not meat or drink, but it's righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Y Romanos capítulo 14, verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. See, the kingdom of God is in the Holy Spirit. The Holy Spirit is here to reveal to us God's kingdom in the inheritance we have in it. Y el reino de Dios es en el Espíritu Santo, el cual está entre nosotros, en nosotros, y nos revela la herencia espiritual. Let's look at another scripture to understand this from Jesus. Look at Matthew chapter 12. Vayamos a Mateo capítulo 8 para entender esto de boca del mismo Señor Jesús. In Matthew chapter 12, the Pharisees were saying that Jesus was casting out demons by the devil. Aquí en este pasaje vemos que los fariseos acusaban al Señor de echar fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. But as he was casting out demons, he said this in verse 28. Pero según echaba fuera demonios, dice así en el verso 28. If I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.
See, when Jesus came out of the wilderness, he was filled with the power of the Spirit. Cuando Jesús vino del desierto, vino en el poder del Espíritu. And as he healed and cast out devils, he said, when I'm doing it, it's letting you know that the kingdom of God is near you. Y según él obraba los milagros y los prodigios, él decía, lo que yo hago es para mostrarles el reino espiritual. Yeah, this power that you're seeing demonstrated by the Spirit is the kingdom of God. Este poder que ustedes ven demostrado por el Espíritu es el reino de Dios. So we have a natural world and we have a spiritual world right here with us. Así que tenemos un mundo natural y un mundo espiritual aquí mismo con nosotros. That's why the Holy Spirit was sent down from heaven to his church, that we would have the spiritual inheritance, that we could live in this world until Christ comes back. Es por eso que el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para estar aquí con la iglesia, de modo que recibamos tengamos la herencia espiritual hasta la venida del Señor Jesucristo. Look in 1 Corinthians chapter 12. Miren Primera de Corintios, capítulo 12. Now, this is a very interesting chapter, Es un capítulo interesante, debo decir. and I just want to read one verse. Solo quiero leer un verso. Verse 1. Verso 1. Pastor Wayne, I want you to read verse 1 from your version too after I read mine. Pastor Wayne, quiero que leas el verso 1 en la versión tuya después que yo lea el mío. I'm reading from King James. Estoy leyendo de la versión King James en inglés. Now, concerning spiritual, and then it has in highlights gifts, brethren, I would not have you ignorant. Pastor Wayne? Just verse 1. Yes. Now, about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. Okay, see, there is a little difference between our versions here, but it doesn't matter. Hay una pequeña diferencia entre las dos versiones. May I read the Spanish? Yes, yes. La versión en español dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Now, the word gifts that in Pastor Wayne's version, in my version, it's in italics, meaning it's not, it's interpreted maybe not to be there. En la versión que yo leí, la palabra don está en lo que llaman itálica, que parece que no estaba en el original. And that word gifts is the word for charis or charisma, charis. Y esta palabra don es la palabra para carisma. But this word spiritual is a different Greek word. Pero esta palabra espiritual es una palabra en griego diferente. This word is the word phomaikos. Polmaikos, Yes. así se dice en griego. It means it's not a natural world. Significa que no es un mundo natural, It's not carnal or human, no es carnal y tampoco es humano, but it's divinely supernatural. pero es por divinidad sobrenatural. So Paul is trying to say here, there is a supernatural world that has gifts in it. Pablo está diciendo aquí que hay un mundo sobrenatural que tiene dones en él. This supernatural world comes from the spiritual world of God. Y este mundo sobrenatural viene del mundo espiritual de Dios. And he goes on in the scriptures here talking about all these manifestations of the Holy Spirit. Y en este capítulo prosigue más adelante detallando estas manifestaciones del Espíritu Santo. That the Spirit manifests these spiritual gifts to people, donde el Espíritu Santo manifiesta estos dones espirituales a través de las personas,
But remember, they're divinely supernatural gifts. Pero recuerden que son dones sobrenaturales. These are not natural gifts. Estos no son dones naturales. They come from the Holy Spirit in the kingdom of God. Vienen del Espíritu Santo en el reino de Dios. He talks about the word of wisdom, the word of knowledge, discerning of spirits. Habla de el don de sabiduría, el don de conocimiento, He el don de discernimiento. talks about the gifts of healing, the gifts of miracles, prophecy. Habla de los dones el don de sanidades, el don de milagros, don de profecía, A special gift of tongues and the special gift of interpreting those tongues. un don especial de lenguas y otro don especial para interpretar las mismas. But notice that these are manifestations of the Holy Spirit. Pero noten que estas son manifestaciones del Espíritu Santo. He's revealing to us things that are freely given to us by God. Y nos está revelando cosas dadas a nosotros por Dios por gracia, This is part of our earthly inheritance. lo cual es parte de nuestra herencia aquí abajo. And he says that he gives them in a way that we can be in a body Y nos las da de modo que podamos estar en un cuerpo, so we can minister to one another all these gifts. de modo que podamos ministrar los unos a los otros estos dones. And then he goes on in the end of this chapter to talk about some of the gifts of the leaders in the church that he's made. Y más adelante en este capítulo habla sobre los dones dados a la iglesia en la forma de ministros, Like apostles and prophets and teachers and workers of miracles. He goes on and shares these things. como apóstoles, profetas, maestros, obradores de milagros. Él obra estas cosas. And for each one of these ministries, there's spiritual grace that are given to them so that they can minister in the office that God's called them. Y para cada uno de estos ministerios hay una gracia especial, de modo que ellos puedan ejercer este oficio ministerial. So if you've been called to the ministry, there is also a spiritual grace, like Apostle Paul says, that was given to him, that's given to all these ministers. Y si tú has sido llamado al ministerio, hay una gracia especial dada, así como lo fue el apóstol Pablo. Paul even told Timothy, he said, stir up that gift, that spiritual gift that's within you. Aún Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. It's a spirit of power and love and a sound mind. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. He wanted Timothy to not forget that he could get into those freely given things that God wanted him to have. Y él quería que Timoteo no olvidase que él podía tener acceso a estas cosas que por gracia nos son dadas. You know, sometimes when I've heard people teach about these gifts, it kind of bothers me a little bit. A veces oigo ciertas enseñanzas sobre estos dones y que debo aceptar que me molestan un poco. For example, the gifts of healing, I've experienced that many times in praying for people and even in my own life. Por ejemplo, el don de sanidades, he experimentado eso en innumerables ocasiones orando por otras personas y aún en mi propia vida. The gifts of healing is instantaneous. El don de sanidad es instantáneo. Look in Jesus's ministry. Everybody he healed was healed instantaneously. Miren, en el ministerio de Jesús, cada persona que él sanó era instantáneo. Sometimes I hear people teaching, well, you can pray for somebody and they can be going, they can be healed next week or 2 weeks later. I don't understand that from scripture. Y a veces que yo oigo personas decir, mira, pueden orar por ti, a lo mejor te sanas en una semana, un mes después, y yo no entiendo eso por la escritura. Everybody that I've seen that I prayed for were instantly healed. Cada persona que yo atendí, por la cual oré y experimentó sanidad, fue I instantánea. mean, those that were healed, they were healed instantly. Aquellos que fueron sanos fueron sanados al momento. They didn't have to wait a week, 2 weeks, or 30 days. No tuvieron que esperar una semana, 3 semanas, muchos días. In my own life, I had an incurable disease that I got when I was in the military.
En mi vida yo tenía una enfermedad incurable que adquirí cuando estaba en las Fuerzas Armadas. And one day when Jesus came and he healed me, I was healed instantaneously, Y just like that. un día cuando vino Jesús, yo fui sanado instantáneamente, simplemente así. It was gone. Y esa enfermedad se fue. And I went to the hospital and they said, yeah, you're healed. It's all gone. Y yo fui al hospital y me dijeron, sí, mira, ya tú no tienes nada, estás sano. I knew I was healed the same time. Yo sabía que yo fui sanado al momento. When Peter said to the man, silver and gold have I none, and the man was healed, he jumped up and he was dancing. Cuando Pedro le dijo al cojo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, el cojo fue sanado instantáneamente, él saltó y se puso de pie. When the apostles prayed for everybody in the book of Acts, they were all healed. Demons were cast out. It happened right away. Cuando los apóstoles oraban por las personas en el libro de los Hechos, eran sanados instantáneamente y los demonios salían también instantáneamente. Because these are things of our spiritual inheritance in this world that we have. Porque estas son cosas de nuestra herencia espiritual en este mundo que poseemos. But we need to learn to enter in to be able to know them and to be able to operate in them. Y debemos saber cómo entrar para recibirlas y operar en ellas. And we're going to talk a little bit about that later, that the way that we need to enter into our spiritual inheritance of healing, delivering, and all these things Y vamos a leer más adelante para entender el modo de entrar a estas cosas para poder sanar y liberar a otros. is by faith. Es por fe, It's by believing that God wants you to have them. es por creer que Dios quiere que las tengas. When when Jesus came and healed me that day, I believed he wanted to heal me. Cuando Jesús vino y me sanó aquel día, yo creí que Él quería sanarme. I believed that healing was in the cross and he wanted to heal me, and I was waiting for him to heal me. Y yo creí que la sanidad fue adquirida en la cruz y que yo la quería y esperé por Él a que me sanara. Paul was preaching one day, and there was a man that was very sick, a young guy, and all of a sudden Paul said he has faith to be healed, and the guy was healed. Y en una ocasión, Pablo predicando, vi un hombre que tenía fe para ser sanado y le dijo, ponte derecho sobre tus pies y el hombre fue sano inmediatamente. Miracles happen instantaneously. Los milagros suceden instantáneamente. I've seen several miracles in my life. Yo he visto varios milagros en mi vida I know Pastor Wayne has too. y sé que el pastor Wayne también. And even though they're sometimes that you enter into them in the natural and then they happen, Y sé que en lo natural, cuando tú entras en esto y sucede, when the miracle happens, you know it's something that God did. y cuando el milagro sucede, tú sabes que es algo que Dios hizo. We don't have any power to heal. We don't have power to have miracles. Nosotros en nosotros mismos no tenemos poder para sanar ni para hacer milagros, But the Holy Spirit does. pero el Espíritu Santo sí. And we have access into the Holy Spirit to pull down these miracles and healings if we have belief in them. Y si creemos en esto a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso a estos milagros. You read the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Si usted lee los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Every healing, every miracle that Jesus did was in the Spirit. cada milagro, cada sanidad que Jesús hizo fue en el Espíritu. All of them are in the Spirit. Todos fueron en el Espíritu. He was able to live in the spiritual dimension of walking on water, stopping the storms. Él era capaz de vivir en esa dimensión espiritual, de caminar sobre las aguas, de deshacer tormentas. And the spiritual authority he gave to 12 apostles, they were going out and healing the sick and casting out demons and raising the dead. Y la autoridad espiritual que le dio a sus discípulos, que fueron sanando gente y echando fuera demonios.
But one day Jesus was up in the mountain of transfiguration, and when he came down, Un día Jesús estaba en el monte de la transfiguración y cuando descendió, there was a man that had his son there that was full with demons and like epilepsy, and he was casting them into the water and the fire sometimes. había un hombre allí cuyo hijo estaba lleno de demonios y padecía de ataques de epilepsia y a veces caía en el fuego o en el agua. And he brought him to his apostles, and they couldn't cast him out. Y lo trajeron a sus discípulos, pero no pudieron echarlo fuera. And when Jesus came there, he said, "What's going on?" Y cuando Jesús llegó, él preguntó, ¿qué pasa aquí? They weren't able to get into the spiritual inheritance and use it in that case. No pudieron entrar a la herencia espiritual para usarla en aquel caso. So Jesus cast out the demon, and then the apostles came to him. Y Jesús echó fuera el demonio y los apóstoles, discípulos, se acercaron a él And they said, "Why couldn't we do it? y le preguntaron por qué no pudimos echarlo fuera. We've been doing it before. Why couldn't we do it in this case?" Lo hicimos anteriormente, ¿por qué no lo pudimos hacer ahora? Jesus said, "Because of your unbelief." Jesús les dijo por causa de vuestra incredulidad. See, a lot of times in the natural, we look at things to be too hard for God to Muchas, do. muchas veces en lo natural consideramos las cosas demasiado difíciles para que Dios las haga. We forget that there's nothing impossible for God. Y nos olvidamos de que para Dios nada es imposible. There's nothing that God can't do. No hay nada que Dios no pueda hacer. There is not a darn thing that God cannot do. No existe algo que Dios no pueda hacer. And we need to renew our minds to that. Y debemos renovar nuestras mentes a eso. We got to get out of this natural mind that cancer and diseases are too hard for God to do. Debemos salir de esta mente natural donde el cáncer y las enfermedades son muy difíciles para que Dios haga algo. Blind eyes and bad legs and some of these diseases that are going on, autism and all these things are too hard for God. Estas enfermedades de ceguera, una pierna mala, estas cosas que son muy difíciles para Dios. Nothing's too hard for God. Nada es muy difícil para Dios. And in the spiritual realm, we need to get in there and pull down these healings and pull down these miracles. Y en el mundo espiritual debemos acceder a este universo para bajar estas cosas que son nuestras. Look in 1 Corinthians chapter 2. Miren 1 Corintios capítulo 2. Apostle Paul was trying to teach this church where their faith should be. Y el apóstol Pablo le estaba tratando de enseñar a esa iglesia dónde debía tener su fe. He didn't want them to have faith in his preaching. No quería él que ellos tuvieran fe en su predicación Or have their faith in some evangelist like Timothy or Titus or Silas. o tener su fe en algún otro evangelista o en Silvano o en Tito. He didn't want people to look at him to have faith in him. Ni aún quería que la gente lo mirase a él, que tuvieran fe en él. He wanted people to follow him as he followed Christ, yes. Él quería que la gente siguiera a Dios como él seguía a Dios. But in 1 Corinthians chapter 2, I want to read verses 3 to 5. Primera Corintios capítulo 2, voy a leer los versos del 3 al 5. He's reminding them of when he visited them. Y les recordaba por qué los visitó. And I was with you in weakness, in fear, and much trembling. My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Your faith should be in the power of God, what God in the Spirit does for people. Tu fe debe estar en el poder de Dios, lo que Dios a través de su poder hace por la gente. God's not a respecter of people. Dios no hace acepción de personas. I was preaching in a church in Dominican Republic, Yo estuve predicando en una iglesia en la República Dominicana and the Lord had me preaching on the baptism of the Holy Spirit, how God wanted everybody to be baptized with the Holy Spirit and speak with other tongues. y el Señor me tenía predicando sobre el bautismo del Espíritu Santo y cómo Dios deseaba que todos recibieran el bautismo del Espíritu Santo y hablasen otras lenguas. And it was the first time I ever went to this church. Y era la primera vez que visitaba yo esa iglesia. And I could tell that most of the people there were not baptized in the Holy Spirit. Y yo me daba cuenta que la mayoría de la gente allí no tenía el bautismo del Espíritu Santo. So I preached for about an hour. Así que prediqué por espacio de una hora. And instead of having a regular altar call, Y en lugar de tener un llamado regular al altar, I say, the first one that stands up, come here, you're going to be baptized in the Holy Spirit. yo dije, el primero que se ponga de pie y pase al frente va a recibir el Espíritu Santo. And some old lady in the 80s, old grandma, stood up right away. Y una abuelita en sus 80 se puso de pie de una vez. And she came running forward the fast as she can, right in front of me. Y vino casi corriendo al frente mío para ser bautizada. And I just put my hands on her. I said, receive the Holy Spirit. She got filled with the Holy Spirit and started speaking in tongues like a machine gun. Y yo puse mis manos sobre ella y le dije, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ella comenzó a hablar en lenguas como una fuente. And you know what happened? ¿Saben lo que pasó? 30 people ran to the front to receive the Holy Ghost. 30 personas corrieron al frente a recibir el Espíritu Santo. And every one of them received the Holy Ghost. Y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Their faith was in what they saw, the power of God that came upon that grandmother. Y su fe estaba en lo que vieron cuando el poder de Dios vino sobre aquella abuelita. When they saw the demonstration of the Holy Spirit, they wanted him. Cuando vieron la demostración del Espíritu Santo, ellos también la quisieron. I think that day 30 or 40 people got baptized in the Holy Spirit. We had a wonderful time. Yo creo que aquella noche unas 30, 40 personas recibieron el Espíritu Santo. Tuvimos un tiempo maravilloso. And I've seen this in many different times when I've been sharing. Y he visto esto en múltiples ocasiones cuando predico. When I was in Puerto Rico in one meeting, there was a man that had a stroke in a wheelchair. Cuando estuve como misionero en Puerto Rico, en un servicio, había un hombre que le dio un derrame y estaba en silla de ruedas. And as I was preaching on the blood of Jesus, I felt the gifts of healing present. Y según predicaba yo sobre la sangre de Cristo, yo percibí el don de sanidad presente. I said, if anybody needs healing, come forward. Y pregunté, si alguien necesita sanidad, pase al frente. And some people came forward slowly and they came up front, you know. Y algunas personas pasaron al frente lentamente. But when they saw that man jump up out of the wheelchair and be healed, you should see how many people ran that wanted to get healed. Pero cuando aquellas personas vieron a aquel hombre en la silla de ruedas saltar y ponerse en pie y ser sanado, todos quisieron ser sanados también. When the Holy Spirit demonstrates what he's going to do in a meeting, boy, it changes the whole meeting. Cuando el Espíritu Santo demuestra lo que va a hacer, cambia el servicio entero. It's not just in the gifts, it's even in worship. All of a sudden, you're singing a song, and the Holy Spirit comes in, and everybody just wants to worship God and pray in tongues and sing. Y no solo en sanidades, sino también en alabanza, en adoración. Cuando el Espíritu se manifiesta, todo el mundo se envuelve en la alabanza y en la adoración. Our faith needs to be in the power of God, of these gifts and the things that God has for us to come into our lives.
Nuestra fe debe estar en el poder de Dios, estos dones que Dios quiere que vengan a nuestras vidas. There is a natural world, but there is also a spiritual world, a kingdom of God. Hay, hay un mundo natural, pero también hay un mundo espiritual, el reino de Dios. It's a spiritual kingdom. Es un reino espiritual. It has spiritual blessings for us, Tiene bendiciones espirituales para nosotros, but only by faith can you receive them. pero solo por fe puedes recibirlas. They're freely given, but you need faith to believe that they're for you. Son dadas por gracia, pero debes tener fe de que son dadas por ti. So often in a meeting when I'm praying about healing, Muy a menudo en un servicio, cuando estoy orando sobre sanidad, if I ask how many people believe in healing, I'll get every hand in the room raised up. cuando yo pregunto si hay alguien que cree en sanidad divina, todas las manos se levantan, Because they've seen many people get healed. porque han visto muchas personas ser sanadas. But when I say, how many of you believe that God wants to heal you tonight? I only get one or two hands. Pero cuando yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios quiere sanarlos a ustedes esta noche? Solamente un par de manos se levantan. Believing in healing doesn't mean that you believe God wants to heal you. Creer en sanidad no significa que tú creas que Dios te quiere sanar a ti. When you believe God wants to heal you, you will not stop from asking God for that blessing that you know He wants to give you. Cuando tú crees que Dios quiere sanarte a ti, tú no vas a cesar de interceder por esa bendición que Dios quiere que tú tengas. Man, when I knew God from the scriptures wanted me to be baptized in the Holy Spirit, Cuando yo, when I knew God, cuando yo supe que Dios quería por las escrituras que yo fuese bautizado en el Espíritu Santo, I didn't have some evangelist or some pastor trying to pray for me. I just started crying out to God to receive the Holy Spirit. yo no tuve un pastor o un evangelista que intercediese por mí. Yo empecé a clamar a Dios para recibir el Espíritu Santo. I said, if you want me to speak another language or other tongues that I don't understand, I started walking my dog every night, making sounds just out of my voice, just strange sounds meant nothing to me, and they were all in the natural. Y yo comencé en aquel entonces, cuando yo salía a pasear mi perro, empezaba a hacer ruidos que ni yo siquiera entendía, lo natural. Just like a baby, they just make sounds. They're not speaking English or Spanish. They're just speaking sounds from inside of them. Como un bebé, ellos no están hablando un idioma en particular, ellos están haciendo sonidos. I'd been doing that for about 2 weeks every night, walking my dog. Y estuve haciendo eso como por 2 semanas, todas las noches, caminando a mi perro. I wanted the Holy Ghost so bad, I didn't even know what the experience was like. Yo quería el Espíritu Santo con un deseo tan ferviente que yo no sabía cómo era esa experiencia. But one night, the Holy Spirit came on me, baptized me. Tongues came flowing out of me like rivers of living water, would not stop. Y una noche el Espíritu Santo vino sobre mí, me bautizó y de mi interior brotaron las lenguas como un río que no paraba. It changed my whole appearance. Appearance. Yeah, appearance. Cambió, cambió mi apariencia. The following night, I went to a meeting. La noche siguiente a eso fui a un servicio. I said nothing, and somebody walks up to me and they said, "Did you get baptized in the Holy Ghost?" Yo no le dije nada a nadie. Alguien se acercó a mí y me preguntó, oye, I was tú fuiste shocked. bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo estaba atónito. I really was. I said, "Well, why do you say that?" Y realmente lo estaba. Le pregunté, ¿por qué dices eso? They said, "Your eyes, you're glowing, you're different." De tus ojos, brillas, tienes algo diferente. They could see something, and I just praise God that my life has been totally different since I've received the Holy Spirit. Ellos podían ver algo y yo le di gloria a Dios de que hizo un cambio en mi vida. Just remember that you got to believe that God wants you to have these things. Solo recuerda que tú tienes que creer que Dios quiere que tengas estas cosas. The Holy Spirit needs to reveal to you that God wants you to have it. El Espíritu Santo tiene que revelarte que Dios quiere que tú tengas estas cosas.
Paul tells us that all the promises in Christ are yes and amen to the glory of God. Y Pablo nos dice que todas las promesas en Dios son, en Jesús son sí en Él y amén en Él por la gloria de Dios. But they're in the spiritual kingdom that God has you a part of, but you need to receive your spiritual inheritance in that kingdom. Pero está en el reino espiritual que Dios quiere que tengas, pero tienes que recibir la herencia espiritual. Remember what Jesus said in the Sermon on the Mount? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? He said, seek ye first the kingdom of God, and all these other things shall be given to you, added to you. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. He says, your father already knows all your needs. Él dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. You don't have to worry about your clothes, what you eat, or what you put on. Just seek the kingdom of God. They're all there. All your provisions are there. No tienes que preocuparte por lo que vas a vestir o a comer. Solo busca el reino de Dios. Todo está ahí. If you have the baptism of the Holy Spirit, you've entered into that kingdom. Now receive your spiritual inheritance. Si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes acceso a ese reino y ahora puedes recibir tu herencia espiritual. See, the Holy Spirit is through Christ on the cross and the Holy Spirit, we now have a new way to go to God. Y a través del Espíritu Santo y del sacrificio de Cristo en la cruz, ahora tenemos una nueva forma, un nuevo camino de llegar a Dios. Through the Holy Spirit, we can go boldly to the throne of grace. Y a través del Espíritu Santo podemos entrar con confianza al trono de la gracia To receive mercy and grace when we need help. para recibir misericordia y ayuda en el tiempo de necesidad. Look, many times as Christians, we mess up. Porque muchas veces como cristianos metemos la pata. God must have known that because he said we can get mercy if we go to him and confess our sins and get our lives right. Y Dios sabía eso porque de otro modo, porque dice que podemos recibir misericordia de Él accediendo al trono de la gracia. And he'll also give us grace to overcome that problem. Y también nos da la gracia para vencer ese problema. Look, listen to me tonight. If you're struggling with anything in your life, there's mercy waiting for you. You can have it tonight. It's part of your Sí. inheritance. Escúcheme esta noche, si usted está luchando con algo, hay gracia para vencer esto, es parte de tu herencia. And once you have that mercy, there's grace to give you strength to overcome that. Y una vez tienes esta misericordia de Dios, hay fuerza, hay fortaleza para vencer esto. God loves you. Dios te ama. He's freely giving mercy and grace. Él por gracia te ha dado misericordia y gracia. David says his mercy endureth forever. David dice, su misericordia es para siempre. David says because of the goodness of God, he was alive and he could live and be the king. Y David decía que por la bondad de Jehová, él podía estar vivo y ser rey. We have a new way. Tenemos un nuevo camino. We need to believe that God will help us in our time of need. Y debemos creer que Dios nos va a ayudar en el tiempo de necesidad. I want to give you a few examples of things in my own life why I'm preaching this tonight. Y le voy a dar un par de ejemplos de mi propia vida, del por qué yo predico de esta manera esta noche. After I was healed of that disease that I had, Yo fui sanado de esta enfermedad que tuve I believe Jesus was my healer. y yo creo que Jesús fue mi sanador. I actually lived by faith. Y yo, de hecho, vivo por fe. I've told you the story in the past where my son in our Arlington house fell and cut himself open and blood was splurting everywhere. Y les conté en una ocasión cuando mi hijo menor en la casa en que vivíamos en Arlington sufrió un percance y se cortó y la sangre fluía a borbotones. Pastor Wayne's a witness. Y el pastor Wayne fue testigo de eso. My white shirt was soaked in his blood. Y mi esposa estaba empapada en la sangre de mi hijo.
I didn't call 911. Yo no llamé al 911. We took him in the bathroom and we just laid our hands and prayed for him, asking God to heal him. Y lo llevamos al baño y oramos por él, y clamando a Dios que lo sanara. And after about 5 minutes, we took our hands off and he was covered in blood, but there was no more blood coming. Y después de unos 5 minutos, quitamos las manos de encima y él estaba todavía empapado en sangre, pero ya no brotaba la sangre. We washed him up. Lo bañamos, There wasn't even a scratch on him. ni siquiera había un rasguño en él. I still had a blood-filled shirt, but there was nothing wrong with the boy. He just went off and playing. Aún tenía su camisa ensangrentada, pero unos minutos más tarde salió a jugar. I think he was singing that song, Pastor Wayne. I thank my God I speak in tongues more than you all. Yo creo que él estaba cantando esa canción, Pastor Wayne. Yo le doy gracias a Dios que yo hablo en lengua más que vosotros. I didn't know what else to do, Yo no sabía qué más hacer, but trusted the Lord that healed me and take care of my children and my family. sino confiar en Dios para que me sanase a mí y que cuidase de mí y de mi familia. I mean, there's one thing to have faith for yourself, Hay una diferencia entre tener fe para usted, but you can have faith for other people too and pull down the same blessings. pero usted puede tener fe para otras personas también y jalar esa bendición. But you need to believe what God wants to do for people. Pero usted tiene que creer lo que Dios quiere hacer por la gente. I told you, Jesus came to destroy the works of the devil. Jesús vino a deshacer las obras del diablo He went about good, healing everybody that was oppressed of the devil. y vino a sanar a todos aquellos que eran oprimidos por el diablo. Healing and miracles are your inheritance. Healing and miracles are your inheritance. Sanidades y milagros son tu herencia. Yeah, you've got to believe that God wants you to have that healing. God Y, ti- wants a miracle in your life. y tienes que creer que Dios quiere que tengas sanidad, que tengas ese milagro en tu vida. Maybe you need a miracle in finances. Maybe you need a miracle in your family relations. Quizás necesitas un milagro en tus finanzas o quizás en una relación familiar. Believe God to do it. Believe that He wants to help you. Y cree que Dios lo hace, cree que Dios te quiere ayudar. If you don't believe, you're not going to receive your inheritance. Si no lo crees, no vas a recibir tu herencia. If you don't go to Him and believe and ask Him and wait upon Him and believe and wait and pull it down and believe, Si no vas ante Él, no clamas por ello, no crees, no intercedes, extiendes tu mano hacia esa bendición. when I was pastoring the church in Santurce, Puerto Rico, Yo estuve pastoreando una iglesia en Santurce, Puerto Rico. one day I got very sick. En una ocasión estuve bien enfermo. I was running a very high fever. Tenía una fiebre muy alta And all the workers that were there, they went out to visit people. I was by myself in a room. y todos los obreros que estaban allí fueron a visitar a algunos creyentes. Yo estaba solo en mi habitación. I had demons all around me telling me I was going to die and everything else. Y estaba yo en el espíritu rodeado de demonios diciéndome que me iba a morir y todas esas cosas. I was so dehydrated, I couldn't even walk. I had no strength at all. Yo estaba tan deshidratado, no tenía fuerza, no podía tan siquiera caminar. And I said, I got to get out of here. And I went to get out of the bed and I fell on the floor and I started trying to crawl. I had no strength at all. Y yo pensé, yo tengo que salir de aquí. Y traté de levantarme de la cama y caí al piso y traté de arrastrarme. No tenía fuerzas. And one of the young men that was there came into the room to check on me. They had come back from witnessing to some people. Y alguno de los jóvenes que allí se encontraba vino donde mí, habían ya regresado de ir a testificar. He found me on the floor trying to inch my way towards the door. Y él me encontró en el piso mientras yo poco a poco me arrastraba hacia la puerta. They thought, he said, "What's wrong? Are you okay? Are you dying?" They didn't know what was going on. Y me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te estás muriendo? Ellos no sabían lo que estaba pasando. I said, "Take me downstairs to the prayer room."
Y yo le dije, llévame al piso de abajo, al salón de oración. I could hardly even talk. That's all I could think of. Y apenas podía hablar, eso es lo único que podía yo pensar. And I had him sit me up against the pillar with my back on the pillar, and I was just kind of, that's the only way I could stay seated. Y le pedí que me ayudase a sentarme en el suelo, recostado de una columna. Era como único podía estar erguido. And I just started praying in tongues. Y comencé a orar en lenguas. I had hard time praying, but I was praying the best I could. Y era difícil orar, pero oré lo mejor que pude. And I kept saying, and when I was praying in tongues, in Jesus' names I'm healed, in Jesus' names I'm healed, in Jesus' names I'm healed. Y yo continuaba orando en lenguas y diciendo, en el nombre de Jesús estoy sano, en el nombre de Jesús estoy sano. I only prayed for about 5 minutes. Y solo oré como por unos 5 minutos. And I was praying, I said, in Jesus' name I'm healed. And all of a sudden, the power of God came upon me and I was instantly healed. Y yo continué diciendo, en el nombre de Jesús estoy sano. Y el poder de Dios descendió sobre mí e instantáneamente estaba yo sano. I stood right up, fever gone, everything was gone, had all my strength back and whatever. And they were all startled and they said, what's going on? Y yo me puse de pie, se fueron todos los síntomas, toda la debilidad que tenía se fue y ellos me miraban y me decían, ¿qué está I said, pasando? come on, I'm healed. Let's go upstairs. I want a cup of coffee. Y yo les dije, vengan para acá que estoy sano, vayamos arriba, quiero una taza de café. See, sometimes you have to understand you need to pull down what God has already given you and believe that He wants to heal you, believe He wants to save you. Y tiene que entender, hermano, que a veces usted tiene que esforzarse y alar esas cosas que Dios tiene, esta bendición que Dios tiene para usted para sanar, para que se sane. See, the reason I believed I could do that, Y la razón por la cual creo que podía hacer eso, because years ago, God had sent me and a couple other brethren up in Ohio to a girl's house that had hurt her back. porque años atrás el Señor me envió a mí a un grupo de obreros a casa de una joven que se había lastimado la espalda. Just for Pastor Wayne, this was Lisa. Y solo para el pastor Wayne, esta fue Lisa. And we were praying in the Holy Ghost, and I was praying, come on, God, bring down the power of the heal. Come on, God, bring it down. Heal her right now. Y estábamos clamando, intercediendo por sanidad. Y yo le decía, ahora vamos, Dios, trae tu poder de sanidad sobre ella, trae tu poder de sanidad sobre ella. See, I was remembering how I got healed, how the power came on me. So I knew God could do it. Y eso era lo que yo recordé cuando como yo fui sanado, cuando el poder de Dios vino sobre mí. Así que yo sabía que Dios lo podía hacer. And I was praying like that, and all of a sudden the power came down and healed her right away. Y según orábamos de esa manera, el poder de Dios descendió y ella fue sana allí. So I learned if I believed, I could enter into that spiritual world because God has given us that authority. Y yo aprendí que si yo creo, yo puedo entrar en ese mundo espiritual porque Dios nos ha dado esa autoridad. Listen, if you need healing, I just want to ask you, do you really believe God wants to heal you? Escuche, si usted necesita sanidad, le quiero preguntar, ¿cree usted realmente que Dios lo quiere sanar a usted? I'm not asking if you believe in healing. I said, do you believe God really wants to heal you? Yo no estoy preguntando si usted cree en sanidad, estoy preguntando si usted cree que Dios quiere sanarlo a usted. If you do, go to him and pull it down. Glory to Si God. usted lo cree, vaya ante el Señor y mire, hale eso hacia usted. It's your inheritance. He wants to heal you. Es su herencia, Él quiere que usted sea sano. He wants to save you. Él quiere salvarlo. He wants to show mercy. Él quiere mostrar misericordia. He wants to help. He's our helper. Él quiere ayudar, Él es ayudador. That's our spiritual inheritance in this world. Esa es nuestra herencia espiritual para este mundo. Wisdom, knowledge, healing, miracles, prophecy. It's all God wants to give us. Conocimiento, sabiduría, milagros, sanidades, profecía, todas estas cosas que Dios nos quiere dar. I don't know how he does it, but he does it in the spirit. Hallelujah. No sé cómo Él lo hace, pero Él lo hace en el Espíritu. Aleluya.
He can give you a new kidney in in the spirit. He can open up your whole womb, even if you had it taken out. Praise the Lord. Él puede darte un nuevo riñón en el espíritu o puede reconstruir tu matriz, gloria a I've Dios. seen these things happen. Yo he visto estas cosas suceder. I've seen the dead raised in Brooklyn. Yo vi un muerto resucitar en la ciudad de Brooklyn. I've seen what he can do. Yo he visto lo que él puede hacer. Believe me, tonight, he wants the Holy Spirit to reveal to you that he wants you to know all these things are free for you. Doesn't matter Y, what you've done wrong, they're free. y créame que esta noche, a través del Espíritu Santo, Él quiere que usted entienda que estas cosas son para usted, sin importar lo que usted haya hecho. Healing's free. Miracles are free. Prophecy is free. Wisdom, knowledge, it's all free. Todas estas cosas, los milagros, la profecía, la sabiduría, son gratis, son por gracia. But you have to believe that God wants you to have it. Pero tienes que creer que Dios quiere que las tengas. James tells us if you need wisdom, ask for it. God gives it to people liberally. It's free. Y Santiago dice, one more time, Tom, I am sorry. James says that God has wisdom and he wants to give it to you liberally. It's free. Y Santiago dice que Dios tiene sabiduría para ti y que desea dártela, es gratuita, But don't come with a double mind. pero no vengas con doble ánimo. You can't believe that God wants to give wisdom to some people and to others, but you're not sure whether he wants to give it to you. No vengas pensando que Dios quiere darle sabiduría a algunas personas, pero no sabes lo que quiere darte a ti. James says you'll never receive anything from God that way. Santiago dice que no vas a recibir nada de Dios de esa forma. If you believe God wants you to have something, you should seek him until you get it. Glory to Si God. tú crees que Dios quiere que tú tengas algo, tú debes de buscarlo hasta que lo obtengas. I remember when I was in Cleveland and my daughter Amy, I've shared this before. Y yo he compartido esto antes. Recuerdo cuando estaba en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio. I was in the kitchen, I was ministering to a person about Jesus and salvation. Yo estaba en la cocina ministrándole a otra persona sobre Jesús y salvación. My little daughter Amy was only 3 years old and she fell into a cement step, busted her lips, and her teeth were all pushed back in her mouth, and she was just bleeding all over the place. Mi pequeña hija Amy tenía 3 años en aquella época y ella cayó de boca sobre un escalón de concreto y se desgarró los labios, los dientes quedaron acostados hacia atrás, era un lío. My wife picked her up and ran her into the kitchen where I was at. Mi esposa la levantó y corrió a la cocina donde yo estaba She said, Tom, help. y me dijo, Tom, necesito ayuda. When I saw my daughter, all I could do was say, in Jesus' name. I didn't know what else to say. Y cuando vi mi hija, no supe qué más decir. Dije, en el nombre de Jesús. And immediately, teeth came back. Everything was healed, just immediate. E inmediatamente sus dientes se enderezaron, sus labios quedaron sanos. It was a miracle. Fue un milagro. And the lady that was there saw it. She actually entered in and joined the ministry because she saw the power of God at work in the name of Y Jesus. la mujer que estaba allí, que le estábamos ministrando, fue testigo de eso. Y por eso ella entró al ministerio al ser testigo de ese milagro. I didn't know what else to do but call upon Jesus. It was an emergency, and there he was. He was there quickly. No sabía yo qué hacer, así que clamé a Jesús. Era una emergencia y para eso estaba él allí, gloria a Dios. You know, I intentionally want to ask Pastor Wayne to share a testimony. E intencionalmente le voy a pedir a Pastor Wayne que comparta el testimonio. It's probably one of my favorite, and I know I've asked him to share it before. Es probablemente mi favorito y yo sé que le he pedido antes que lo comparta. But you want to talk about a miracle and somebody that believes faith and trusts faith and still goes to do something that God told him to do. Y cuando tú hablas de una persona que cree en fe, que se mueve en fe y procede a hacer algo que Dios le envió a hacer, But there came a problem
that he had the pass to be able to do it. Pero surgió un problema por el cual tenía que pasar para ser capaz de continuar. Wayne, would you tell us about the toll booth? About that. The toll booth. Oh, yeah, yeah. Wayne, Pastor Wayne, ¿nos puedes compartir sobre la estación de peaje? Well, we were in Maryland, and there's a tunnel that you have to go through to get to Baltimore. And those days, you paid a toll. I think it was $1 or maybe $1.50. Bueno, había una estación de peaje en el estado de Maryland y había que llegar hasta esa estación cuando uno entraba por un túnel que llegaba hasta la ciudad de Baltimore. Costaba $1 en aquel entonces. So I had several other young ministers in the car with me, and we were going to visit a family in Baltimore. Y venían otros ministros jóvenes conmigo, íbamos de camino a visitar a una familia en la ciudad de Baltimore. Well, I never even thought about it until we got right up to the area where all the toll booths are. Y en realidad no había pensado en esto hasta que llegamos cerca del área donde estaban las estaciones de peaje. This was often the case, but we had no money. Y esto era a menudo el caso y en esta ocasión igualmente no teníamos dinero. That was normal. Yeah. Eso era lo normal. And I say this to my shame, I pulled the car over to the edge. Y para vergüenza mía lo digo, yo me estacioné a un lado de la carretera. And I told everybody in the car, if you have any change, look underneath the floor mats or anything. We got to come up with $1 here to get through. Y le pregunté a todo el mundo en el vehículo, oigan, si alguien tiene cambio, tenemos de alguna manera todos nosotros que producir $1 para poder pasar por la estación de peaje. Well, I think we came up with 57 cents or something. Yo creo que pudimos reunir 57 centavos. So I had everybody pray. I said, all right, we got to go visit this family. We're just going to go by faith. Y junté a todo el mundo y les dije, miren, tenemos que visitar a esta familia, así que vamos a orar en fe. These were not the automated toll booths. There was an actual person inside there. Estos no eran las estaciones de hoy en día que son automatizadas, sino era del tipo antiguo donde había una persona allí para recibir el dinero. But they had the little basket where you could throw the money in and drive right on through. Y había un pequeño canasto en la estación donde tú podías tirar tu cambio y podías continuar. So as we pulled up, everybody in the car, of course, was watching to see what was going to happen. Y según nos acercamos a la estación, todo el mundo comenzó a inclinarse hacia el frente para ver qué era lo que iba a pasar. Just as we were pulling up, Según nos acercábamos, we saw an arm reach out, throw the money into the basket. The green light came on, and the operator waved us on through. nosotros vimos un brazo extenderse, tirar dinero en el canasto del peaje y la luz cambió a verde. I don't know if it was an angel or if it was the Lord himself, but somebody paid our toll, and we went on through and visited the people in Baltimore and had a wonderful time. No sé si fue un ángel o si fue el Señor mismo, pero alguien pagó el peaje y nosotros continuamos y llegamos hasta donde estaba la familia y tuvimos un tiempo maravilloso. It was a miracle. Fue un milagro. See, many times in our life, God tells us to do things, Muchas veces en nuestras vidas Dios nos dice que hagamos cosas and we don't know how to do them. y no sabemos cómo hacerlas. We might not have the supplies, we might not see how to do them, but God tells us to go that way and do them. Quizás no tenemos los recursos u otras cosas, pero Dios nos dice que procedamos y lo ejecutemos. Brought Moses to the Red Sea, and he said, "You got to go through. Raise your hand." Y Dios llevó a Moisés hasta el Mar Rojo y le dijo, hay que continuar, así que levanta tus manos. Told Joshua and Caleb, "I'm going to send an angel. You got to go in the land. I'm going to give it to you. They're stronger than you. Everything's against you, but I'm going to do it." Y le dijo a Josué y Caleb, tienen que llegar hasta la tierra prometida y sí, hay mucho pueblo que vencer, pero yo les voy a dar esa tierra a ustedes.
Faith is believing God that He's going to open the doors wherever you go or whatever you do. Y la fe es creerle a Dios que Él va a abrir las puertas donde quiera que tú vayas o lo que estás haciendo por Él. Sometimes He's going to challenge you to give up something of your last little bit that you have, and then He's going to bring something greater into your life. A veces te pudiera pedir que cedieras el último recurso disponible en tus manos y ahí Él se revela con abundancia. I have learned whenever the devil comes in and takes something from my life or does something to me, I'm always waiting to see what God's going to do because He always does something better. Y siempre he aprendido y he vivido que cuando viene el diablo y toma algo de mi vida, yo estoy bien pendiente porque sé que Dios va a hacer algo mayor, va a restaurar eso. I could tell you stories all night, to be honest with you, Siendo honesto con ustedes, puedo hacerle historias semejantes toda la noche, but I want to close by telling you something that I feel that is necessary for someone tonight. pero voy a cerrar diciéndoles algo que siento que es necesario para alguien esta noche. Remember when Lazarus was in the tomb and his sister came to Jesus? Jesus says, "Believe and you'll see the glory of God." ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba en la tumba y una de las hermanas de Lázaro vino donde el Señor y el Señor le dijo, cree y verás la gloria de Dios? Even when Jesus told them to roll back the rock, she says, "Lord, what are you doing? He stinks by now, you know." Aun cuando el Señor le dijo, quitad la roca, y ella le dijo, Señor, ¿qué haces? Hiede ya. And Jesus said, "Didn't I tell you to believe? You see the glory of God." Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? So I think this last thing that I'm going to share is for someone tonight because I think God wants you to believe what I believe He's going to say to you. Y pienso que esto que voy a compartir es para alguien esta noche, porque lo que yo voy a decir es de Dios para ti. Look in Revelation chapter 3. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Now, there are 7 messages to 7 churches here. Hay 7 mensajes a 7 iglesias aquí. Each message, I believe, is for all of us for the last days. Y cada mensaje creo que es para todos nosotros en los últimos días. I know some people believe other things, but I believe all of these messages from every church that is here is speaking to each and every one of us for these last days and to His church. Y hay gente que difiere de este pensamiento, pero yo entiendo que estos mensajes a estas 7 iglesias son para todos y cada uno de nosotros en estos últimos días. 7 times He's calling us to overcome, and He gives us rewards for doing it. 7 veces nos llama a ser vencedores y nos da galardones por eso. And it reveals the bride of Christ in all of the overcoming rewards. Y revela la novia de Cristo y todos los galardones por venir. But I want to read in Revelation chapter 3, Pero quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, verse 7 and 8. versos 7 y 8. To the angel of the church of Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door. No man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Now, I can't say that I got this by prophecy, No puedo decir que obtuve esto por profecía, but it's quite interesting that this church is the church of Philadelphia, which is the church of brotherly love.
Y es interesante porque esta iglesia de Filadelfia, la iglesia de, el amor entre hermanos, And we read the first scripture tonight that eye hath not seen, ear has not heard, neither has entered in the things that God has for those that love him. y compartí anteriormente al principio del mensaje como cosas que ojo no vio, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. So I think God has prepared this for someone that really loves the Lord tonight. Y yo creo que Dios ha preparado esto para alguien que ama a Dios de verdad. And what I believe I felt inspired by the Spirit. I didn't have a prophecy, but I felt to share this tonight, but through the Holy Spirit. Y creí que por el Espíritu Santo debía compartir esto esta noche, no en profecía, That God's going to open a new door for someone. que Dios va a abrir una nueva puerta para alguien. Let me explain it this way. There's going to be something, a new way, something new is going to be happening. Déjame decirte que va a haber una nueva forma, algo nuevo va a suceder. And you'll know because it's not in your normal mind or your normal thought. Y lo vas a saber porque no está en tu mente normal o en tu pensamiento acostumbrado. I believe in all my heart that this message is for someone that's hearing this tonight, maybe a few different people, who knows? Y creo que este mensaje, creo firmemente en mi corazón que este mensaje es para alguien aquí esta noche o para varias personas, quién sabe. But if the Holy Spirit has been speaking to you that he's going to show you something and give you a new way, grab it tonight. Pero si el Espíritu Santo te ha mostrado algo, que te va a dar algo, que te va a mostrar algo, echa mano de ello esta noche. This is part of our inheritance for the last day. Esto es parte de nuestra herencia para los últimos días. He's going to do new things in our lives. Él va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. He's going to help us in new ways and new things to make it through these hard times. Él nos va a ayudar en formas nuevas para navegar estos tiempos difíciles. And I just believe this with all my heart Y yo creo esto con todo mi corazón. that there's something new for someone tonight that God's going to do in a new way. All you got to do is grab it, hold on to it, and believe God for it. Que Dios tiene algo para alguien esta noche y que lo va a hacer de una forma nueva, así que echa mano de esto. So I want to pray for you. Quiero orar por ti. I want to pray for all of us that we might start believing God for the things He's prepared for us. Y quiero orar por todos nosotros, de modo que creamos a Dios por If todas you las need, cosas que Él tiene para nosotros. if you need help, believe that He's going to help you tonight. Y si tú necesitas ayuda, cree que Él te va a ayudar esta noche. Doesn't matter if you've messed up. He has mercy. He has grace. No importa si has metido la pata, Él tiene gracia, Él tiene misericordia. If you need healing or you need help with your mind, believe that God wants to give you a sound mind tonight. He wants to heal you. Hold on to it. Don't let it go. Say, it's my healing. I'm going to Si, be healed. si necesitas sanidad, si necesitas una mente renovada, tú cree a Dios que Él lo quiere hacer esta noche porque Él te quiere dar sanidad. If you need a miracle in your life or your family or your children or your wife or your husband, and you need it in your mother or your family members, hold on to it tonight. Believe for a miracle. Si necesitas un milagro en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tus familiares, cree esta noche, echa mano. There's nothing that Jesus can't do. Glory to No God. no hay nada que Jesús no pueda hacer, gloria a Dios. So let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, your holy child, Lord, tu santo Hijo, oh Dios, we cry unto you tonight because we love you. clamamos ante ti esta noche porque te amamos. Lord, let the Holy Spirit reveal to us tonight all the things that you prepared for us in this world and the world to come. Dios, permite que el Espíritu Santo nos revele a nosotros en esta noche las cosas que tenemos para este siglo y para el venidero. Lord, increase our faith tonight. Señor, aumentanos la fe esta noche. Increase our trust in you. Aumenta, Señor, nuestra confianza en ti. Lord, you've prepared things for us that we can't understand in our natural
life. Señor, tú has preparado cosas para nosotros que no podemos entender en lo natural. But we call on you, Holy Spirit, reveal to us, show us the way, show us the open doors that you have for us. Pero clamamos a ti, Espíritu Santo, muéstranos el camino, muéstranos las cosas que tienes para nosotros. Help us in everything that we need in our daily lives. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas que necesitamos en nuestro diario vivir. We look to your kingdom that you brought us into. Y, Señor, miramos el reino al cual nos has traído. Rebuke every enemy. Tear them down, O God. Y reprende todo enemigo, espárcelos, oh Dios. Everything that becomes hindering to us, O Lord, let us go through it through the power of God. Todo aquello que ha sido impedimento en nuestras vidas, permite que pasemos a través de ello por el poder tuyo. Lord, we bind every spirit of fear. Atamos todo espíritu de temor. We bind every unclean spirit. Atamos todo espíritu inmundo. We bind every lying spirit. Y atamos todo espíritu de atadura. We come against you, Satan, in the name of Jesus. We will not be fooled. Y, Señor, en el nombre de Jesús no vamos a ser removidos. We thank you, Lord. Te damos gracias, oh We Señor. praise you. Te adoramos. We give you glory, Lord. Te damos gloria, oh Señor. We do it all in the name of Jesus. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, God bless you all. Dios les bendiga a todos. Pastor Wayne. Pastor Wayne. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Gloria a Dios. Gracias, Pastor. He's the same yesterday, the day, and forever. He's still doing miracles. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aún permanece haciendo milagros. If I can, I'm going to take 1 minute just to share a new miracle. Sure. Y quisiera tomar un minuto para compartir un nuevo milagro. You've probably heard Pastor Tom and I share about a car that God healed many years ago. Probablemente usted escuchó al pastor Tom y a mí contar el testimonio de un auto que el Señor sanó, reparó años atrás. I mean, I normally take my car to a mechanic, but sometimes you need a miracle. Normalmente yo llevo mi auto a un mecánico, pero a veces necesitas un milagro. At that time, we needed a car. We had no money, and we had a Volkswagen with a bent front axle that had been sitting in the weeds for 6 months. Y en aquel entonces no teníamos dinero, necesitábamos un automóvil y lo único disponible era un Volkswagen con el eje delantero doblado que llevaba meses entre la hierba. Pastor Tom had the faith for us to do a Jericho march around the car. We did it hollering in tongues. We laid hands on the car, and God healed the car. Y el pastor Tom tuvo la fe para hacer una marcha tipo Jericó alrededor del auto y lo hicimos orando en lenguas, pusimos las manos sobre el auto y Dios sanó el auto. Started right up. I took it back to a mechanic. He said, all you need is a front end alignment. The axle's fine. Y lo encendió de una vez, lo llevamos a un mecánico, el cual dijo, mira, lo único que necesitas es un alineamiento, el vehículo está bien. Well, we had another miracle this past week. Y tuvimos otro milagro esta semana pasada. About a year ago, my daughter's car just went completely kaput. We had to throw it away. Hace como un año el auto de mi hija sucumbió a sus averías y tuvimos que deshacernos de él. And I won't go into all the details, but God did a miracle. He gave her a new car, not a new car, but gave her a car. Y le ahorro los detalles, Dios le proveyó con otro auto. Yeah, it was a nice Honda, which she's been driving for this past year, still has a lot of life in it. Es un vehículo Honda en muy buenas condiciones, el cual he estado manejando por el pasado año. But this past week, I got a phone call from my daughter. Pero esta pasada semana tuve una llamada de mi hija. Said, Dad, the oil light and the engine light have all come on. What should I do? Y me dijo,
padre, la luz del motor y del aceite se encendieron. ¿Qué debo hacer? And you know, when I get one of these calls, it just sends chills down my spine Y cuando yo recibo una de estas llamadas, eso me da escalofríos. because my daughter's not working, she's in school, so I know who's going to be paying for it. Porque mi hija no está trabajando, está estudiando, así que yo sé quién va a pagar. I said, just take it to a mechanic close to you, change the oil. Y yo le dije, llévalo a un mecánico cerca de ti, cámbiale el aceite, Which she did. lo cual ella hizo. And the mechanic, the shop, their name, interestingly, is Honest Tom. Y el nombre del mecánico, nota curiosa, es Tom el Honesto. Yeah. Well, after they looked at the car, they called her and they said, you've had major internal engine failure. You were probably driving the car without any oil in it. Y la llamaron y le dijeron, mira, tú tienes un problema mayor dentro del motor, probablemente lo manejaste demasiado tiempo sin aceite. And Dari, I'm sure, understands all this very well. When they drained the oil, it was filled with metal filings. Y Dari probablemente entiende esto muy bien. Cuando drenaron el aceite del motor, estaba lleno con limaduras de metal. So she said, "What should I do, Dad?" Y ella me preguntó, ¿qué debo hacer, padre? I said, "I don't know. Yo le dije, no sé, We're going to need a miracle. vamos a necesitar un milagro. Just tell them to put oil in it." Solo diles que le echen aceite. And she has a very good mechanic, but he's like an hour drive away from her. Y ella tiene un muy buen mecánico, pero está como a una hora de distancia de ella. So they were kind of mad when she said, "Just put oil in it." And then, she drove away. Y ellos estaban un poco molestos porque cuando ella dijo, solo échenle aceite, y ella se fue. So her mechanic told her, "Drive the car to me, and I'm going to cut open the oil filter, see if we can see any more metal filings in there." Y el mecánico de ella le dijo, tráeme el auto, yo voy a cortar el filtro del aceite a ver si encontramos más metal en él. She's been driving it for over a week. All the lights went away. He checked the oil filter on Saturday, and there's absolutely no trace of any metal in the oil. Ella ya ha estado manejando el vehículo por una semana y ellos removieron el filtro del aceite y no hay rastros de metal alguno. She said, "So what should I do now?" Y ella me dijo, ¿qué debo hacer ahora? The mechanic said, "Drive it. El mecánico le dijo, bueno, úsalo, manéjalo. It's running fine. It sounds fine. Drive it." Está marchando bien, suena bien, manéjalo. I said, "This has to be a miracle." Yo dije, esto tiene que haber sido un milagro. I don't know if you believe God heals cars, but we do. Y yo no sé si tú crees que Dios sana autos, pero nosotros sí. And God knows as soon as I got that phone call, I ran to my prayer room and I said, "Oh, God, we need a miracle. I don't have the money for this. Help, help, help." Y Dios sabe, cuando yo recibí esa llamada, yo fui a mi cuarto de oración y yo clamé a Dios diciendo, necesitamos un milagro porque yo no puedo cubrir estos gastos. Brethren, this is our inheritance as we're hearing tonight. Y hermanos, esta es nuestra herencia, según oímos esta noche. It's not just for the pastor or for some special person. This is our inheritance as God's children. No es solo para el pastor o para personas especiales, es para los hijos de Dios. So be Así que blessed, go in faith, expecting bendecidos. miracles. Sean bendecidos, vayan en fe, esperando milagros. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Utah branch. Utah Branch. Frakerta. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, Buen bendiciones, día, Clelia, mi amiga. Edgar. Hola, Saludos. Clelia. Juan Bendiciones. Ríos. Bendiciones, Edgar, Dios bendiciones. le Buenas bendiga. noches, bendiciones. Hola, buenas Bendiciones. noches. Río, Elisa, Río. Edgar. Buenas Michelle. noches, ¿cómo están? Muy bien, Dios te bendiga, hermana. Lisa. Amén. Saludos, pastores. Amén. Saludos. Good night, Junior. everyone. Have a blessed night. Hello, Fakurta. ¿Te fuiste? Bye, Pastor No. Wayne, Pastor ¿Cómo lo Tu, pongo aquí? Sister Bye bye, Angel. Sawyer. They can see it.
Bye. And Bye, Sawyer. The Utah family. So you leave tomorrow, Dari? Tomorrow morning. Yep. Have a safe flight. Thank you. God Amen. bless. you're in Utah? Yeah. Oh, yeah. Ay, ay, ay. He's been there playing with Sawyer. You sneaker, that's not fair. Oh, I told you I was on this trip. Yes. Praise God. Hallelujah. God bless you, brother. Bye-bye. Bye. Amen. Good night, Lorene. Good night, Lorene. Good night, everyone. Shireen, thank you. Night. See Bye-bye. you, Dory.